পাক মিলিটারি তোগরে আমি খাইছি। আমি তোগরে আর তোকে দেশে ফিরে যাইতে দেবো না। তোগরে সিদ্ধ করে খেয়ে ফেলাবো। खोजे इधर आओ তোরই তো খুঁজতাছি। বাঙালি মারতাইছ। इधर आओ তুই আয় হরের পো, তুই আয় খচ্চরের পো। हमको बुलाती है बदतमीज। तू इधर रे मैं आता है Hands up! গুতা লাগে। तुम हमको क्या बोला है? হরের পো খচ্চরের পো। होरेर पोत खच्चरेर पोत। बोल इसका मतलब क्या है? बता। খাইছে রে এই শালার। এটা বুঝাইতে গেলে তো আমারে ফুরক করে ফেলাইব। ইসকা মানে বহুত আচ্ছা হয়। এই হরের পো খচ্চরের পো তাকাতমান বাহাদুর। तुम सही बोला। हम क्या होरेर पोते हैं? हमारा बाप हमसे भी बड़ा होरेर पोते हैं। हमारा बाप का बाप हमारा दादा वो भी बहुत बड़ा कच्चरेर पोत है। सुनो ये बंगाल में तुम मेरे फैमिली को पहचाना है और किसी ने भी नहीं मुझे पहचाना। मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तुमसे प्यार अरे सार बेटा তোর মুখে গন্ধ কয়। চোরের বউ খচ্চরের বউ আয় রে ভাই আয় আয় আয়। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি হোরের পোত খচ্চরের পোত। আমি হোরের পোত খচ্চরের পোত। আম হোরের পোত খচ্চরের পোত। আমি হোরের পোত। আমি হোরের পোত খচ্চরের পোত। স্যার আপনি আপনারে গালি দিতেছেন কে? গালি? হ্যাঁ গালি। হোরের পোত গালি? হ্যাঁ গালি। खच्चरे पुत गाली? हाँ एक खराब गाली। उसने हमारे बाप को गाली दिया, हमारा खानदान को गाली दिया। वो खाना खराब का बच्चा किधर गया है? खाना खराब অস্ত্র পাইছি আজ থেকে আমি মুক্তিযোদ্ধা। वो रहा खाना खराब। ओ खोचे टेरो हम आती है मुनाफिक। हमको गाली देके तुम समझ जाए भाग जाएगा। नहीं কি तुमने हमको गाली दिया। কেমনে? तुमने हमारा बाप को गाली दिया। हिंदू क्या तुमने एक मुसलमान को गाली दिया। हाँ? तुम हिंदू है? আরে ভাই আমি মুসলমান। नहीं तुम हिंदू है। আরে আমি মুসলমান। नहीं तुम হিন্দু है। দামটা বুঝাই কেমনে? আমি মুসলমান। ठीक है तो दिखाओ। হ্যাঁ কি দেখাবো? वो वाला। কি ও কাড়া মুসলমানি। हाँ আচ্ছা আচ্ছা सही আচ্ছা समझा। জঙ্গলে চলো চলো। দেখা দেবো কারটা কি অবস্থা।